Maayong hapon, ang Butuan o News Update sa Butuan City Public Information Office. Nagkatigom ang mga miyembro sa 17th Sangguniang Panlungsod ng syudad sa pagpanguna ni Vice Mayor Ray Dishata alang sa unang adlaw sa paghisgot kalabot sa pagbuhat og internal rules of procedures, isip giya kanila sa tanang aktibidad sa buhatan sa SP ug isip tigpanday og balaod sa syudad. Usa lamang kini sa pagpangandam sa mga opisyal sa syudad alang sa organisadong mga lakang ug panerbisyo. Rason nga seryosong gitun-an niini ang mga proseso o guidelines aron makaestablisar og klarong framework alang sa decision making ug komunikasyon sa ingon mahatag ang tinuod nga serbisyo sa katawhang Butuanon. Og mga updates ning adlaw alang sa mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.